अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाले नीट इम्तिहान के पेपर लीक का मामला अब उत्तर प्रदेश से पहुंच चुका है। मुलजिमीन को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने इलाहाबाद, प्रयागराज में छापा मारा, लेकिन वो नहीं मिले। बिहार पुलिस एक डॉक्टर और उसके बेटे को तलाश कर रही। डॉक्टर पर इल्जाम है कि उसने नीट का इम्तिहान दिलाने के लिए अपने बेटे की जगह पर जोधपुर एम्स के एक तालिब इल्म की खिदमत हासिल की थी। मुलजिम डॉक्टर के बारे में इत्तला मिली है कि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। इलाहाबाद में इसका एक अस्पताल भी है। डॉक्टर ने अपने बेटे के नीट इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त फॉर्म भी भरा था। डॉक्टर दरख्वास्त देने से पहले ही पेपर लीक करने वाले ग्रुप से राब्ते में था। डॉक्टर ने अपने बेटे की जगह जोधपुर एम्स के एक तालिब इल्म से इम्तिहान दिलवाया था। दरख्वास्त फॉर्म में डॉक्टर के बेटे की जगह जोधपुर एम्स के तालिब इल्म की तस्वीर लगाई गई थी। दिल्ली एनसीआर में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिली है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाइस दर्जे हरारत में कमी हुई है, जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली है। बारिश के बाइस कई मकामात पर पानी भर गया। ताहम अलल सुबह होने वाली बारिश के बाइस दफ्तर और दीगर कामों पर जाने वालों को और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि उसने गर्मी से राहत की सांस ली। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश जारी रहेगी और आईएमडी की पेशगोई के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हफ्ता भर बारिश की सरगर्मियां नजर आएंगी। आम आदमी पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले उन अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। ईडी व सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए उन अरकान पार्लियामेंट ने आमरीत नहीं चलेगी, केजरीवाल को रिहा करो जैसे नारे लगाए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संदीप पाठक ने कहा है कि वो सीबीआई के जरिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर राज्यसभा में भी एहतजाज करेंगे। उत्तर प्रदेश में महकमे बिजली ने सार्फिन से जायद पैसे की वसूली के लिए एक नया मंसूबा बनाया है। इस मंसूबे के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर सार्फिन से मैसेज अलर्ट्स और कनेक्शन री-कनेक्शन पर फीस वसूल करने की तैयारी की जा रही और पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से दी गई तजवीज के मुताबिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन को जोड़ने और मुनक़ता करने पर 50 रुपए फीस वसूल की जाएगी, जबकि एसएमएस भेजने के लिए 10 रुपए लिए जाएंगे। कॉर्पोरेशन की जानिब से फिलहाल रिचार्ज खत्म होने के बाद बिजली मुनक़ता होने का एसएमएस भेजने और कनेक्शन और री-कनेक्शन के लिए किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती है। रियासती बिजली सारिफ कौंसिल ने पावर कॉर्पोरेशन की इस तजवीज की मुखालिफत की है। कंज्यूमर कौंसिल के सदर उदेश वर्मा ने कहा है कि पावर कॉर्पोरेशन ने जिन दोनों सहूलियात पर चार्जेस लगाने की तजवीज दी है वो सिस्टम जनरेटेड है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरक इजलास से खिताब करते हुए नई हुकूमत की आइंदा 5 साल मुद्दत के लिए रोड मैप पेश किया है। ख्याल रहे कि 18वीं लोकसभा का पहला इजलास जारी है और तमाम मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी मुकम्मल हो चुकी है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट में अपने खिताब का आगाज करते हुए 18वीं लोकसभा के नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया ने नौमुंतखब स्पीकर ओम बिरला को भी मुबारकबाद दी और इंतखाबात को महफूज तरीके से कराने पर इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। सदर जमहूरिया ने कहा है कि तीसरी मर्तबा हुकूमत पर एतमाद जाहिर किया है और मेरी हुकूमत तसलसल में यकीन रखती है। उन्होंने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन था। तकरीबन 64 करोड़ वोटरों ने जोश और बलबले के साथ अपना फर्ज अदा किया। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह की मअतली खत्म कर दी गई। 1 साल कबल गुज़िश्ता मानसून इजलास के दौरान उन्हें गैर मुहज़्ज़ब सलूक की वजह से राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया। अब संजय सिंह की मअतली वापस ले ली गई है। अब संजय सिंह 1 साल बाद दोबारा पार्लियामेंट जा सकते हैं। इस बात के इतला संजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि तकरीबन 1 साल के बाद पार्लियामेंट में जाने की इजाजत मिली, मअतली खत्म हुई। चेयरमैन व नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन व तमाम मेंबरान का इंतहाई शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट आर.के. चौधरी ने पार्लियामेंट में नस्ब सेंगोल पर सवाल उठाए और उसे हटाने का मुतालबा किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे गए खत में उन्होंने कहा है कि सेंगोल बादशाहत की अलामत है और ऐसी सूरत हाल में इसकी जगह आइन की बड़ी कॉपी नस्ब की जाए। आर.के. चौधरी ने लिखा, मैंने इस मौजूद ऐवान के रुकन की हैसियत से हलफ लिया था कि मैं कानून के जरिए कायम करदा आइन हिंद पर सच्चा ईमान और वफादार रहूंगा, लेकिन ऐवान की कुर्सी के दाएं जानिब सेंगुल देखकर हैरान रह गया। एसपी लीडर आर.के. चौधरी ने कहा है कि हमारा आइन हिंदुस्तानी जमहूरियत की मुकद्दस किताब है, जबकि सेंगुल बादशाहत की अलामत है।
رام نگری ایودھیا کی ترقی صرف 3 گھنٹے کی بارش میں کھل کر سامنے آ گئی۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی موسلادھار بارش کے بعد کئی سڑکیں دھنس گئیں۔ رام پتھ ایک بار پھر دھنس گیا۔ کئی جگہوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنی پڑی۔ کئی مقامات پر سڑکیں بند کرنی پڑی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ودیا مندر اسکول کے قریب مرمت کے بعد رام پتھ روڈ پر ایک بار پھر گڑھا نظر آیا، جس کے بعد ودیا مندر اسکول سے ضلع اسپتال تک بیریئر لگا کر سڑک کا ایک رخ بند کر دیا گیا۔ شائع خبر کے مطابق یہی نہیں، کئی سرکاری عمارتیں بھی زیرآب آ گئی ہیں۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے ڈسٹرکٹ بیسک ایجوکیشن آفیسر آفس، PWD آفس، ڈسٹرکٹ ویٹرنری اسپتال سمیت کئی دفاتر میں پانی جمع ہے۔ نوبل انعام یافتہ امرتیا سین نے کہا ہے کہ حال ہی میں برآمد ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے نتائج اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں ہے۔ امریکہ سے کولکتہ پہنچے امرتیا سین نے نئے نظام کے تحت لوگوں کو بغیر سماعت جیل میں قید کیے جانے پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ایک بنگالی نیوز چینل سے کہا کہ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں ہے۔ یہ بات انتخابی نتائج سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ ہر انتخاب کے بعد تبدیلی کی امید کرتے ہیں۔ پہلے BJP کی قیادت والی مرکزی حکومت کے دوران جو کچھ ہوا، مثلاً لوگوں کو بغیر سماعت کے سلاخوں کے پیچھے ڈالنا اور امیر اور غریب کے درمیان کھائی کو چوڑا کرنا، وہ اب بھی جاری ہے، اسے روکنا ہوگا۔ معروف ماہر اقتصادیات نے کہا ہے کہ سیاسی طور پر آزادانہ خیالات کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب تک ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور اس کا آئین بھی سیکولر ہے۔ ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں شروع کرتے ہوئے کانگریس نے یقین ظاہر کیا کہ جس طرح سے لوگ وہاں کی BJP حکومت سے ناراض ہیں، اس سے واضح ہے کہ کانگریس 70 سے زیادہ سیٹیں جیت کر حکومت بنائے گی۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ہریانہ کے سینئر لیڈروں کے ساتھ منعقدہ میٹنگ میں کانگریس کے سینئر لیڈروں نے ہریانہ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال، ہریانہ ریاستی کانگریس کے انچارج دیپک باوریا، اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھوپندر سنگھ ہڈا، قومی جنرل سیکرٹری کماری شیلجا، ریاستی صدر ادے بھان، OBC ڈپارٹمنٹ کے قومی صدر کیپٹن اجے یادو و دیگر موجود تھے۔ اسمارٹ فون بنانے والی دنیا کی معروف کمپنی ایپل پر ایک انتہائی سنگین الزام عائد کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایپل کے فوکس کون انڈیا آئی فون پلانٹ میں شادی شدہ خواتین کو ملازمت نہیں دی جا رہی۔ اس الزام کا نوٹس لیتے ہوئے وزارت محنت و روزگار نے تمل ناڈو حکومت سے رپورٹ طلب کی۔ اس سلسلے میں تمل ناڈو حکومت کے لیبر ڈپارٹمنٹ سے تفصیلی رپورٹ طلب کی گئی۔ شائع خبر کے مطابق میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ ایپل کے فوکس کون انڈیا پلانٹ میں صرف غیر شادی شدہ خواتین کو ہی نوکری دی جاتی ہے۔ ان میڈیا رپورٹس کا نوٹس لیتے ہوئے وزارت محنت و روزگار نے کارروائی کی ہے اور مساوی معاوضہ ایکٹ 1976 کا سیکشن 5 واضح طور پر کہتا ہے کہ ملازمت دیتے وقت مرد اور عورت کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ریاستی حکومت سے رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی چیف لیبر کمشنر کو بھی ہدایت دی گئی کہ وہ حکومت ہند کی وزارت محنت اور روزگار کو حقائق پر مبنی رپورٹ فراہم کرے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔